बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा मौजू है ये माजून शबाब आवर के नाम से है। ये मैं आज आपके सामने एक माजून का नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। इसका अपना मिजाज जो है वो उजलाती गुद्दी है, और आसाबी उजलाती या उजलाती आसाबी मिजाज वाले लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग अपनी नब्ज़ देखना चाहते हैं, नब्ज़ देख सकते हैं, तो 1 से 2 उंगली तक अगर आपकी नब्ज़ ठोकर महसूस करवाती है तो तब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी जो नब्ज़ है ऑलरेडी 3 से 4 उंगलियों तक है तो फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ये आपके जितने भी उजलाती आसाबी मिजाज की जितनी भी अलामात हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म के अंदर सुस्ती होती है, अक्सर काम करने को दिल नहीं करता, ढीला ढाला सा जिस्म रहता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं। काम जब कर लिया जाए थोड़ी देर के बाद आप थकावट का शिकार हो जाते हैं, या फिर जिस्म के अंदर दर्दें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जिस्म के अंदर अगर खून में ठंडक है, यानी कि खून की सर्कुलेशन कम है, या फिर गाढ़ापन है खून के अंदर, वो पूरे जिस्म में सर्कुलेट नहीं हो पाता और खून सुस्त है, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। ये इंशाल्लाह खून के अंदर जोश पैदा करेगा और आपकी जो ज़िंदगी है वो इंशाल्लाह संवर जाएगी। आप कहेंगे कि ये जो नुस्खा मैं इस्तेमाल करता हूँ ये मेरे जिस्म को हल्का फुल्का कर देता है और चुस्ती जिस्म के अंदर लेके आता है। काम करने से अगर आप घबराते हैं, काम नहीं कर सकते, आपका जिस्म जो है वो आपका साथ नहीं देता। इसके अलावा अगर कुव्वत बाह की कमी है, जिस्म के अंदर अगर मर्दाना ताकत की कमी है, अगर आप किसी भी वजह से मुश्तज़नी का शिकार रहे हैं या फिर कसरत मुबाशरत का शिकार रहे हैं, आपके जिस्म के अंदर मादा मनविया की कमी हो गई है, तो उस सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। ये आपके जिस्म के अंदर जो मादा हयात है उसको पैदा करेगा और उसमें जोश भी लेके आएगा। जिस्म के अंदर जो सुस्ती है उसको चुस्ती में बदल देगा इंशाल्लाह। आसाबी मिजाज की वजह से अक्सर लोगों के अंदर काफ़ी सारी कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, जिसे उर्फ़ आम में आसाबी कमज़ोरी के नाम से याद किया जाता है। तो अगर आपको आसाबी कमज़ोरी है, जिस्म के अंदर पट्ठों के अंदर ताकत नहीं है, पट्ठे जो हैं लूज़ हैं और आपका काम वगैरह करने को भी दिल नहीं करता, जिस्म सुस्त रहता है, और इसके अलावा मसाना अगर कमज़ोर है, मसाने के ऊपर आपका अपना कंट्रोल नहीं है, पेशाब जो है वो बार बार आता है और मिकदार में ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर पेशाब के बाद या पेशाब से पहले अगर कतरे आते हैं तो इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुबाशरत के वक्त बोसो किनार करते हुए आपके जो मादा मनविया के कतरे हैं वो खारिज होने लग जाते हैं और आपका इंतशार जो है वो टूट जाता है, तो फिर भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ये आपके जिस्म के अंदर कामिल कुव्वत जो है उसको लेके आएगा और आपका जो इज़्दवाजी ताल्लुक़ है वो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन होगा। जरियान मनी है, मनी के कतरे आते रहते हैं, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त काम करता है। और साथ में अगर इंतशार काम आता है, आपको जोश काम आता है, इसकी वजह भी यही है कि जिस्म के अंदर जो खून है उसमें गाढ़ापन है, खून ठंडा है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको होती हैं। इसके अलावा औरतों के अंदर लिकोरिया, पानी की तरह जो लिकोरिया होता है, कतरे बहते हैं जिसके, और बग़ैर जलन खराश वगैरह किए ये जो पानी है ये डिस्चार्ज होता रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जिस्म के अंदर कमज़ोरी हो जाती है, कमर दर्द हो जाता है, और इसके अलावा पट्ठों के अंदर खिंचाव होता है, सर जो है वो चकराता है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह औरतों के लिकोरिया के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। आसाबी खांसी होती है आसाबी मिजाज के अंदर, और इसकी निशानी ये होती है कि आप खांस के काफ़ी देर खांसी करते हैं और उसके बाद एक रकीक सी बलगम जो होती है वो आपकी निकलती है, झाग सी निकलती है, और लेसदार सफ़ेद रंग की जो रतूबत है वो खारिज होती है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। ये आपके फेफड़ों की सफाई करेगा, और आपके जो फेफड़ों के अमराज हैं अगर इस वजह से है आसाबी कमज़ोरी, आसाबी मिजाज की वजह से, तो इंशाल्लाह ये आपके फेफड़े जो हैं वो भी ताकतवर हो जाएंगे और आपकी जो जिस्म के अंदर ऑक्सीजन है वो जज़ब करा सकेंगे। मैदा के अंदर अगर कमज़ोरी है, भूख आपकी सही नहीं लगती, खाया पिया सही हज़म नहीं होता, एक दफ़ा खा लेते हैं तो अगले टाइम के लिए आप खाना नहीं खा सकते, पेट भरा हुआ सा रहता है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे।
اور اس کے علاوہ کمزوری ہے دماغ کے اندر، اگر آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رکھ کے بھول جاتے ہیں، یا آپ کوئی آفس ورک کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، تو پھر بھی آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے، یہ آپ کی دماغی کمزوری، دماغ کے اندر جو رطوبات، فاضل رطوبات رک جاتی ہیں جس کی وجہ سے خون کی سرکولیشن مکمل نہیں ہوتی، تو یہ آپ کو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام ہو، بہنے والا نزلہ زکام ہو، دائمی نزلہ زکام ہو، اس کے لیے بھی آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ معجون ٹائپ ہے، معجون اس کی بنا کے آپ بنائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ یہ بہترین رزلٹ کا مرکب ہے۔ آپ نے کیا چیزیں لینی ہیں، میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ کشتہ ازراکی لینا ہے آپ نے، کسی اچھی کمپنی کا بنا ہوا لے لیں تو بہتر ہے، اگر آپ خود بنانا چاہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے اسی چینل کے اوپر، کشتہ ازراکی بنانے کا طریقہ، کشتہ کچلا بنانے کا طریقہ، تو اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ کے اس کو بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی اچھی کمپنی کا بنا بنایا کشتہ ازراکی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کو اس نسخے کے اندر شامل کریں گے۔ بابچی آپ نے لینی ہے 80 گرام، ہرمل آپ نے 160 گرام لینا ہے۔ یہ آپ کو پنسار اسٹور سے آسانی سے چیزیں مل جائیں گی۔ اب ان چیزوں کو آپ نے صاف ستھرا کر لینا ہے، مٹی کنکر وغیرہ سے آپ اس کو صاف کر لیں اور اس کو پیس لیں، اچھی طرح پاؤڈر کر لیں۔ اب اس کے اندر آپ نے شہد ڈالنا ہے، چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو، 400 گرام شہد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ اب یہ معجون آپ کے پاس شباب آور جو معجون ہے یہ آپ کے پاس تیار ہے۔ اس کا اپنا مزاج عضلاتی غدی ہے، اعصابی مزاج کے لوگ جو ہیں اس کو بے دھڑک ہو کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ علامات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے مزید زیادہ کافی ساری علامات کے لیے آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ نے غذاؤں کا بھی خیال رکھنا ہے، اعصابی عضلاتی یا عضلاتی اعصابی غذائیں، یعنی کہ 1 نمبر اور 2 نمبر کی جو غذائیں ہیں وہ آپ ان سے پرہیز کریں گے، 3 اور 4 نمبر کی غذائیں استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر چستی بھی آئے گی اور جو سستی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، بلکہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا بھول گیا کہ اس کی جو مقدار خوراک ہے، اب آپ نے جب معجون تیار کر لی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی مقدار خوراک کیا استعمال کرنی ہے۔ یہ ½ ٹی اسپون استعمال کرنا ہے صبح اور شام، صبح اور شام ½ ٹی اسپون استعمال کریں۔ اس کو پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر لونگ اور دارچینی کا قہوہ بنا کے اس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمی رہ گئی تھی تھوڑی سی ویڈیو کے اندر، تو میں نے کہا یہ مجھے یاد آ گیا، تو میں نے کہا چلو یہ بنا لیں، یہ اس میں بتا دوں میں آپ کو، تو آپ اس کو تصحیح فرما لیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔